I certified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे अशे गेस्ट आसात जे 55 वर्सांचे जाल्यात अशें म्हाका तरी दिसना. खरेंच जाल्यात काय ना ते तर आमी जाणून घेवयाच. त्याच बरोबर तांची गोंयच्या राजकारणांतली भुमिका सदांच म्हत्वाची आसता, पण ते मुखार कितें करतले हाजेर अजून क्लॅरिटी ना. ते फातोड्डेचे आमदार, गोंय विधानसभेतलो एक बुलंद आवाज आणि एक गोवा फॉरवर्डाचे सुप्रिमो विजयबाब सरदेसाय. विजयबाब, वेलकम. You don't look 55. Do you feel 55? I don't look म्हळ्यार कलर मारता रे केसां. नाजाल्यार okay, I'm fine. I don't take tension for what I don't have. That is why perhaps I look relaxed. आनी आमी गोंयकार, खरे गोंयकार जशे दनपारां आमी न्हिदतात तशें हातून हांव मातसो न्हिदून भिदून बरो आहा. हांव But the fact is that I am 55 and I am growing old. म्हणजे चली म्हाका खूबदां म्हणटा की केंस डाय करता आनी तरणाटो आमदार म्हणून घेता काय म्हणून. So in politics 55 is very young. There are some people, some leaders projected as young leaders of India even probably at the age of 60. But I think for a person who has initiated the debate on retirement age in politics, growing old is a burden. You become self-conscious that your time is, you don't have perpetuity to achieve what you want, and if you have to do something, you got to do it fast. You can't be sitting on it. So shagad जावचे ना. Before we deep dive into hard, thick political questions, I am tempted to ask you this. A 55-year-old Vijay Sardesai, what advice will you give to 25-year-old Vijay Sardesai? But 55 yearsंचेर मातशे विचार करप गरजेचें. म्हळ्यार 25 ते 55 मदीं एक वस्त खरी म्हणटा ती की विचार करून उलोवंक जाय, मातशें विचार करूंक जाय. ते 25 वर्सांचेर आमी करत नाशिल्ले फॉर शुअर. 25 वर्सांचेर उमेद आसता पयलें उलोवपाक, टू बी द फर्स्ट वन टू फायर. तें तुवें आतां करप ना. मातशी तकली चलोवन फुडें वचप हें गरजेचें. With age comes a certain perspective. Little bit of responsibility and certainly the feeling that but my hero in my youth was Che Guevara, who was born also on 14th June. So he has a very famous statement to make, that a revolution is not an apple which falls when it's ripe. You have to make it fall. So at 25 and at 55, this part I'm firm. It's constant. It's constant. That क्रांती करतलो ओ जें कितें चलता तें सारकें ना आनी तुका जर तातूंत बदल हाडूंक जाय जाल्यार ती आपशीच जावची ना, ती तुका घडोवन हाडची पडटली. इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम युअर सायड टू डू दॅट. म्हणून त्या दिसाक ती स्टेज तशी मांडिल्ली काय म्हण की इतली तरेचे लोक, वेगवेगळे लोक, ते बर्थडे बिड्डे बरे आहा. आय फेल्ट दॅट यू आर ट्रायंग टू सेंड अ व्हेरी हार्ड कोर पॉलिटिकल मेसेज की पळय कोण कोण आपल्या बरोबर बसल्या ते. What was the intention behind it and what was the message behind it? बेस्टावपाक थोडे जाणां ग ना. बेस्टावन कितें करतलो तूं? बेस्टावन रेवल्युशन जायना. क्रांती बेस्टावन जायना न्ही, ती करची पडटा. आनी ती करतलो जाल्यार सगळ्यांक घेवन बरोबर वचचें पडटा. तें जर आमी एकला चलो रे केलें जाल्यार तें तूं डेस्टिनेशनाचेर लोक आशिल्ले सगळ्यांक बरोबर घेवन बीजेपीचे लोकूय बी बीजेपीचेर कितले खूश आसतले. काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी म्हणटा गोंयांत कंप्लीट जाल्लें आहा. आतां जर तुवें पळयलें जाल्यार बीजेपींतलो कोणूच काँग्रेसीक क्रिटिसायज करना. नॅशनल लेवलाचेर करत, पूण गोंयांत काँग्रेस सरकारान हें केल्लें म्हणून म्हणपाक तांकां तोंड ना. कित्याक जो काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो आज बीजेपी सरकार आसा, प्रमोद सावंत सोडून. उरिल्ले तेच लोक ते. सो तेन्नाचे नरकासूर आज तांचे लिडर जाल्ले आहा. सो अशे परिस्थिती तुमचे फ्रेंड ते तांकां नरकासूर बी म्हणटा. तांकां नरकासूर आशिल्ले न्ही ते. तांकां बीजेपीचे केडराक ते नरकासूरच आशिल्ले. बाबूश मनसरा तो तांचो नरकासूरच तालेगांवान.
विश्वजीत राणे हो नरकासूरच तांकां, मोविन गुदीन हो नरकासूरच, दिगंबर कामत हो नरकासूरच. आतां ते सगळे थंय एक जाग्यार बसल्यात आनी ते बीजेपीचे लिडर जाल्या. सो अशे परिस्थितीन बीजेपीचो केडर ह्या सरकाराचेर खूश आसा. ते कार्यकर्ता मेळावे करता आनी तातूंत खूश दिसता म्हणून ते तशें ना. खरें जें भितरल्यान आसा तें गोंयान सर्वसामान्य मनशाक त्रास जाता. गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8.7. PLFS म्हणून जें आसा ते सांगता की गोवाज रेट इज ऑलमोस्ट डबल द नॅशनल एवरेज. 4.5 आहा, हांगा 8.7 आसा. गोंयान जस्टीस डिलिव्हरी सिस्टमान वी आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल. इंडिया जस्टीस रिपोर्ट म्हणून आयला 2025. हाजो अर्थ कितें की सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळना, ताका नोकरी मेळना, म्हारगाय वाडल्या आनी गोंयांत आमी मारवाड्यांक इन्वायट करतात जेन्ना गोंयचो धंदेकार, पसरकार, बाजारकार काबार जाल्लो आहा. पूण म्हाका एक तुमगे फ्रेंड बरें म्हणपा लागलें, हें काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी म्हणटा पळय तुमी, तो म्हणपा लागलो आमची गोंयकारांची विचित्र परिस्थिती जाल्या. बीजेपीक जर आज मत मारलें जाल्यार बीजेपी आनी काँग्रेस दोनूय मेळटात. पूण म्हणपा लागलो जर आनी कोणा मत मारपा जाय कितें मेळटा तेच खबर ना. सो ते ही तुमची चूक न्ही. ना ना, एक कितें आहा की एक वेंचणूक जेन्ना जाता तेन्ना वेंचणुकेंतल्यान एक लिसांव येता. सो 2022 सगळे एकला चलो करताले, तातूंत बीजेपी आयली बाय डिफॉल्ट. जेन्ना एक फेटीक जाल्लोच बीजेपीचेर, एंटी इस्टॅब्लिशमेंट आशिल्लोच, ही इनकम्बन्सी वॉज डिफिटेड बिकॉज ऑफ मल्टिप्लिसिटी ऑफ ओपोजिशन पार्टीज. 2024 काँग्रेस आनी हे सगळे पक्ष युनायटेड नासतना पसून तितले लोकसभेचे सावथ गोवाची वेंचणूक आमी जिखूंक पावले. अर्थ कितें हाचो की युनिटी गरजेची आनी बीजेपी पडपाक सावथ गोवान बीजेपीचो केडर रिस्पॉन्सिबल आसात न्ही? ना? तूं म्हाका सांग. देप्याक सगळ्यांनी मारली मतां. म्हाका एकच गजाल तुमची आवडटा हांव उलयतना, तुम्ही सगळी जाण ही थियरी मांडटा पळय ती सामकी दक्षिण गोंय म्हणून मांडतात. उत्तर गोंयाक तुमी युनायटेड आशिल्ले, थंय वादळी जाल्ली. ना ना ना, उत्तर गोंयांत थंय जिखूंकूच ते सोदनाशिल्ले अशें म्हाका दिसता. ते काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट न्ही तो. पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हे जे इनिशिएटीव घेवपाक जाय, जे पक्षाक सिम्बॉल मेळ्ळा तो न्ही. सो नॅचरली काँग्रेस नॉर्थ गोवान कितें आसा गोंयांत नॉर्थ गोवान काँग्रेस आसा प्रश्न आहा न्ही. सो खरी खबर म्हणून फ्रेंड की हांगा जर मत मारलें सध्या बीजेपी मेळटा काँग्रेस मेळटा, दुसरी वटेच्यान कोणा मारून कितें मेळटा तेच खबर ना. ते कळटलें रे, ते अजून मत मार म्हणसर दीस अजून फाल्यां तेकूंक ना. आसा टायम आनी ते टायम येतलो तेन्ना सगळ्यांक कळटलें कोणा खातीर मत मारता आनी कित्याक मत मारतात. ते सगळ्यात पयलीं कळटलें मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक, कारण तुम्ही तर सारकी तलवार भायर काढली. आता ही तलवार एकला चलो रे काय सब साथ चलो रे? ना, एक क्लियर कट आज गोवन तांणी एनालिसीस केल्ली आहा आनी ताणें एक सादें गणीत सांगलां. गणीत कितें आहा की 11 वॉर्ड फातोर्डान आसा, 11 वॉर्ड मडगांवान आसा आनी 3 वॉर्ड कुडतरे आहा, म्हणून ते 25 टोटली 25 वॉर्ड्स मडगांव म्युनिसिपालिटीन जाता. अशें धरया की 11चे 11 पसून फातोर्डा हांव जिखलो जाल्यार कावन्सील म्हजें जातलें ही गॅरंटी ना, कित्याक थंय 13 जाय. सो दुसरे कडेन म्हाका उबो रावचो पडटाच आनी हांव दुसरे कडेन जर उबो रावना जाल्यार फातोर्डान लोकांनी म्हज्या उमेदवारांक मत कित्याक दिवप, ही वस्तुस्थिती आहा. सो हांवें जें कितें क्लियर आसा तेंच सांगिल्लें आहा की हांव मडगांवान कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड म्हणून घालतलो. सो थंय एकला चलो रेच ना, सगळे एकला चलो रे चेरूच उलयता न्ही हांव. आतां काय आमी सगळे पुलीस बरोबर बसूंक ना न्ही. वो इंडिया अलायन्स काय थंय बशिल्लेंच नाशिल्लें. थंय ऑन द कॉन्ट्ररी तूं म्हणटा ते भशेन बीजेपीचे लिडर आशिल्ले. सो सगळे जे मडगांवचे नागरीक आसात तांकां पर्याय जर दितलो जाल्यार एक पॅनल येतलें आनी येवन तो फातोर्डा मॉडल म्हणटा तो आमचो यशस्वी मॉडल जाला. आज जो मुखेलमंत्री जन भागीदारीची खबर जी उलयता तो आमचो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट मॉडल. ही भागीदारी म्हणटा ती शिला दिक्षितीन पयलीं हाडिल्ली आनी हांव सदांच म्हणटालो की रेजिडेंट वेलफेअर असोसिएशनाक एम्पावर करुया आनी हें सगळें आमी फातोर्डान केल्लें आहा आनी तें दिश्टी पडटा. सो तें मॉडल आमी एक्सपोर्ट करचोच पडलो मडगांवान. कुडतरे क्लियर सांगतात की मडगांव मतदारसंघात फातोर्डा मतदारसंघा बरोबर
तुम्ही गोवा फॉरवर्डाच्या झेंड्या खाला म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लढयतले. हय, थंय युती बिती काय ना. फॉरवर्ड म्हणटा तें नांव आसतलेंच. थंय काँग्रेसी बरोबर युती बिती काय ना. ती युती बी म्हणटा ती म्हाका फातोर्डान जर मतां घेवंक जाय जाल्यार हांवें ऑन माय ओन आय हॅव टू बी केपेबल ऑफ गेटींग द कावन्सील इन मडगांव म्युनिसिपालिटी. ना जाल्यार फातोर्डा म्हाका मतां घेवपाक कुस्तार जातली. ऑन माय ओन होम ग्राउंड आय एम ऑन अ वीक विकेट इफ आय डोंट एक्सपोर्ट द रिव्होल्युशन. लोक म्हणटात तुका सगळ्यांची सीटां दिवन सुद्दां कितें जावपाचें. तूं ओपोजिशनूच करतलो. सो ओपोजिशनान तूं रावन फ्युचर रेडी ह्यो त्यो खबऱ्यो ज्यो उलयता त्यो कश्यो इम्प्लिमेंट करतलो. सो नो अलायन्स इन मारगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्शन. Alliance, no alliance. No, I don't want to make a statement on the alliance, but the fact is that we will have to have this panel also in Margaon so that the people get a very clear idea as to whom they are voting for and what programs they are. What about Kurtori? Kurtori also. All the three wards we will contest. All three constituencies you will put. All the three wards. Yes. Kurtori we will put candidates. You will put candidates. 100%. So it will be a complete Goa forward panel. Yes. Is that a beginning of your entry into Margaon for assembly? Yes. You can take it as that or you can take it in any which way, but we are going to the people of Margaon saying that we are exporting the Fatorda model, which goes by this development by consent, which goes by मुख्यमंत्र्याची जन भागीदारी. हे सगळे आमी आमचो मॉडेल बरो आहा लोकांक मडगांव असेंब्ली कॉन्टेस्ट करपाक पळयता. मग ते मागीर रे पयलीं आतां म्युनिसिपालिटी एंट्री म्हणटा तुमी फॉर असेंब्ली ऑल्सो. असेंब्ली ऑल्सो न्ही. एक सांग म्हाका तूं मडगांवान जर आमी वचना जाल्यार फातोर्डान आमकां मतां पडना. ही वस्तुस्थिती आहा आज. दिगंबर कामत काय BJP सोडून परतो मॉडेल मडगांव म्हणचो ना. ताजें मॉडेल मडगांव म्हणटा तें उरत म्हणून म्हाका प्रश्न आहा. ही मे हॅव टू यूज अ वर्ड विच द BJP टेल्स हिम टू यूज. I don't have to be told by anyone what word to use. My Fatorda forward remains Fatorda forward. Now, point is I am the bigger entity in the municipality. Even last time, I had more seats than him. But we were together. Now I cannot say I will be together with someone. And Congress, when it comes to Madgaon, Congress as such does not exist. It doesn't exist. ते आता ताणी नवें कितें केलां मातशें बारीक बिरीक कितें पूण तशें मडगांवान ते आसा म्हणून तुज्यान म्हणूंक जायना. आनी मी बींग द सिनियर इन द अलायन्स इन दॅट म्युनिसिपालिटी नॅचरली द ओनर्स इज ऑन मी टू क्रिएट अ युनिटी ऑफ लायक मायंडेड फोर्स. हांव कित्याक विचारता आनी प्रतिश्ठेची निवडणूक जातली गोंया भितर सगळ्यांची नदर ह्या निवडणुकीचेर आसतले 2 कारणां खातीर. नंबर 1 कारण दिगंबर बाबा खातीर प्रतिश्ठेची निवडणूक. नंबर 2 आज तुमच्या मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष येतात. सो थंय प्रतिश्ठेची निवडणूक. सो थंय भारतीय जनता पक्ष आपलो पुराय नेट लायतलो कारण तांगे प्रदेशाध्यक्षाची प्रतिश्ठेची निवडणूक. तुमी दोन कडेन पांय दवरून जमतले. 100% जमतलें. म्हापश्यां जेन्ना बुडटाले तेन्ना तांचे कावन्सिलर दुबय गेल्ले. म्हापश्यां कित्याक वचचें ना आमी. फॉर दॅट मॅटर एनी सिटी इफ अवर मॉडल हॅज सक्सिडेड वी हॅव टू एक्सपोर्ट दॅट मॉडल. We have to go to municipalities where people give us traction. So why should we not go? आता हाजो अर्थ हांव अशें म्हणना की आय एम ऑल्सो मेकिंग माय सेल्फ क्लियर दॅट वेन आय से गो इट मिन्स आय गो विथ लायक मायंडेड पीपल. वी मे कम अंडर वॉट एवर बॅनर बट लायक मायंडेड लोकांक बरोबर घेवन आमी फुडें वतले. गोंयकारवादी शक्ती म्हणून ज्यो आसात तांकां बरोबर एकवट करप हे हो म्हजो संकल्प आहा ह्या वाडदिवसाक. हांव इतल्या ह्या खातीर म्हज्या प्रतिश्ठेची निवडणूक हांवें येतल्याच खातीर म्हळ्ळी कारण दोनी वटेच्यान तुमच्या विरुद्ध हेवीवेट्स आसतले. म्हजे विरुद्ध सदांच हेवीवेट आहा. हांव ते भशेन 55 जावन तूं म्हणटा हांव तरणाटो असो दिसता. सो म्हाका केन्नाच खंयचीच वस्त इजी मेळूंक ना. हांव काँग्रेसीन आसतना काँग्रेस पार्टीन तिकीट डिक्लेअर केल्ली आसतना म्हजी तिकेट डिनाय जाल्या. म्हाका गटरान रस्ताद म्हणून सारको रस्ताद उडयला. लोकांच्या आदारान हांव आमदार जावन आयला. आय ऑल्सो से वन थिंग त्या टायमार तुमकां काँग्रेसीची तिकेट मेळिल्ली जाल्यार घडये इलेक्शन कुस्तार वचपाचें म्हण ते कोण जाणा ते वॉट एवर. बट आय वॉज इन अ dilemma. Everybody's analysis was at that point of time. It was sudden. And secondly, I'll tell you, my entry was specifically by telling the people to vote for an opposition MLA.
I have never said anywhere that I will come to power and do your work. I said send me to be your voice in the opposition. गोंयच्या इतिहासान इंडिपेंडंट आमदार खूब रावले आसतले. एक मे बी राधाराव ग्रासियस बी सोडलो जाल्यार खंयच्याच इंडिपेंडंट आमदारान इलेसांवान गेलो ना सांगून की आपल्याक ओपोजिशनान तुमचो आवाज म्हणून मत दियात म्हणून. I had to say it because the then ruling party had denied me a ticket, and the ruling party, which was emerging as the ruling party, had its candidate who was a senior member of theirs. So I could in no way say that I would. पण एक गजाल म्हाका ह्या मुद्दाम तुमी आज इतिहासाची याद केली म्हणून म्हाका विचारचें दिसता की काँग्रेस प्रॅक्टिकली हॅज डिच्ड यू ऑन मोस्ट क्रुशल पॉलिटिकल मोमेंट्स इन युअर लायफ. आज तुमकां विश्वास आहा काँग्रेसीचेर? ना, विश्वास एक जालो. ज्या तरेन काँग्रेस चल्ल्या ताजेर विश्वास आसा? ना, विश्वास एक जालो. हय. दुसरे सायडीन खूब जाण म्हणटात की 2017 जेन्ना हांवें काँग्रेसीक सपोर्ट केलो ना, कॉमन एनिमी BJP आशिल्ली, तूं BJPच्याच सायडीन गेलो म्हळ्यार तुवें यू टर्न केलो. सो तें हांवें केलें आनी ताज्या खातीर ख्यास्त भोगची म्हणून काँग्रेसी कडेन हांवें नाक दामून तोंड उगडें करून एलायन्स केलें. आनीक राहुल गांधीक मेळून हात वयर काडलो आनी अशें उतर दिलें न्हय की तुमचे बरोबर हांव 27 मेरेन रावतलो. थंय रिजल्टान BJP 20 निवडून आयिल्ले, हांव एकलो आमदार आशिल्लो. थंयच 21 तांचे जावंक शकताले आयची परिस्थिती पळोवंक गेली जाल्यार. हांव काँग्रेसी बरोबर रावलो तेन्ना खूबदां म्हाका दिगंबर कामतीन फोन केला की आरे खंय आहा, आवाज आहा की तूं BJPन गेलो, हें तें अशें खूबदां केला ताणें म्हाका तेन्ना. आनी आमी वी वर अलायज, वी वर गूड फ्रेंड्स ऑल्सो. सो द पॉयंट इज आय डीड नॉट गो एन आय टोल्ड देम की हांव वचचो ना, हांव तुमचे बरोबर रावतलो. प्री पोल एलाय म्हणून हांवें अनावन्स केल्लें तें हांवें उतराक हांव सेर्त हें हांवें दाखोवन दिवपाचेंय म्हाका आहा. आनी प्री पोल एलाय तांचे बरोबर काँग्रेसीचेर विश्वास म्हळ्यार पळय, विश्वास कोणाचेर आसप, लोकल काँग्रेसीचेर काय वयले काँग्रेसीचेर? काँग्रेस वयले काँग्रेसीचे बरोबर पॉलिटिकल जार्गन जालें ना, जार्गन सामान्य गोंयकार म्हणून विचारता. ना, हांवें एलायन्स केल्लें राहुल गांधीक मेळून, आनी राहुल गांधीक मेळून एलायन्स जें केल्लें त्या दिसा जयेश साळगांवकार BJPन गेल्लो. सो म्हजे बरोबर एलायन्स ताणें कित्याक करूंक जाय आशिल्लें असोय फॅक्टर आहा. सो ताकाय हांव वालोर दितां आनी हांव राहुल गांधीक लोक ताजें कितेंय म्हणून हांव ताका त्या उतरा खातीर मानतां आनी हांव ताजे बरोबर रावना आनी हांव ताजे बरोबर रावतलो. एक गजाल खूब जाण उलयतात, आय वॉन्ट टू नो युअर थॉट्स ऑन दीस, की विजयान आपली पार्टी काँग्रेसीक मर्ज करपा जाय आनी काँग्रेसीची लिडरशीप आपल्या हातांत घेवपा जाय जाल्यारच कित तरी फुडें जावपाक शकता म्हण. हाऊ डू यू लुक एट? सी, दीस इज ऑल्सो वन स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मेनी पीपल. आतां काँग्रेसीचें प्रिडॉमिनंट वोट बेज खंयची आहा? एक 20% वोटींग जें जाता तें काँग्रेसीक पडटा बाय एंड लार्ज. आनी ते कोण? ते चड करून म्हजे एजीचे आनी चड करून म्हजे एजीचे परत चड आशिल्ले लोक. पूण फॅक्ट रिमेन्स दॅट नेक्स्ट इलेक्शन 55% of Goa is going to be less than 40 years of age. Correct. So many voters of this segment don't vote for the Congress, or they don't know what the Congress is all about and what is the contribution of the Congress towards what Goa is today. Beginning with the opinion poll, मागीर statehood, chogam, हे काय तांकां खबर ना. कोंकणी मायभास एजिटेशन. सो तांकां हे जे पोन्ने जनरेशन आहा तांकां एक आपुलकी आहा आनी तांणी दे हॅड काँग्रेस अशी आपणायिल्ली. ते एक्चुअली युनायटेड गोवन सपोर्ट. तांकां दिसता की तुवें काँग्रेसीक मर्ज करचें. तांकां दिसता आनी तुमकां कितें दिसता? पळय, तांकां दिसता, तांकां हांव मान दिता की तांकां दिसता की आय शूड लीड एंड ऑल दॅट, बट दीज आर हायपोथेटिकल सिच्युएशन्स. बट डू यू इवन फील प्रॉमिस इन दॅट आयडिया? See, there is promise in everything. We live in perpetual philosophical answer. We live in perpetual hope. Oppositionan जेन्ना आसता आनी चड करून जेन्ना तूं वन मेंबर पार्टी आहा आनी तेन्ना तूं म्हाका हांगा आपोवन तूं गोंयचे खातीर तुजें विजन कितें असल्यो वस्तू उलयता. कारण हांवें सांगलें न्ही, विधानसभेतलो एक बुलंद आवाज म्हणून सुरवात केल्या. बुलंद आवाज म्हळ्यार कितें? बुलंद आवाज म्हळ्यार कितें तरी विजन घेवन फुडें वता आनी तें विजनाक लोक सपोर्ट करतले आनी सगळे आमी एक जातले हो होप आसता. हो होपान जें कितें मदीं येता, इन्क्लुडींग द फॅक्ट दॅट यू इवन लूक एट युअर आयडेंटिटी बींग इरेज्ड. दीस सजेशन ऑफ युअर्स
बेसिकली मीन्स दॅट माय आयडेंटिटी इज गोइंग टू नॉट एक्झिस्ट. अशें पसून मीन्स यू हॅव टू हॅव अ वायल्ड रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज विच यू शुड कन्सिडर. यू शुड नॉट थ्रो एनिथींग इन द डस्टबीन. सो आय एम विलिंग टू कन्सिडर एवरी पॉसिबिलिटी टू सी टू इट दॅट वी ब्रिंग अबाउट चेंज. 27 BJPक 15 वर्सां जातलीं. It is not only a reflection on Pramod Sawant or anybody. There is general fatigue. Fatigue जाल्ली आहा. सगळ्याच बीजेपी जाल्ले आहा आज बीजेपी दोनूय स्पेस ऑक्युपाय करूंक सोदता. बट हांव परत त्या प्रश्ना मारा येता की तुमी म्हणटात बीजेपी दोनूय स्पेस ऑक्युपाय करपाक सोदता, बट दुसरो स्पेस वेकंट दवरला न्ही तुमी म्हणून ते ऑक्युपाय करपाक सोदतात. Isn't that a reality? It is a reality. Which means, very simply put, we as the opposition have failed. Now, accepting that we have failed, we have to come together and try to get our act together. In that, me being a senior legislator amongst the opposition, yes, little whatever opposition that exists, my role is also crucial. In that, my role will not be selfish. This is what I'm trying to say. I want to make it clear to the people of Goa that I will not be selfish when thinking about unity, when thinking about getting everybody together to bring about a change in Goa. एक आरोप तुमचेर जाता की युअर क्रिटिसिजम ऑफ द गव्हर्नमेंट हे खूप सिलेक्टिव्ह म्हणून. म्हळ्यार तुमकां विश्वजीत राणेचो विशय येता तेन्ना तुमकां कितें पयलींची इश्टागत बी याद जाता, आनी प्रमोद सावंत दिसलो की तुमकां दिसता की चल सामकें बलिस्टीक मिसायलच घालया म्हणून. ना तशें ना. प्रमोद सावंताचेर म्हाका आशिल्लें एक टू एन एक्सटेंट, बिकॉज प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री आसतना म्हाका प्रमोद सावंतान काडला हें सगळ्यांक खबर आहा. ताका लागून ते वायटपण आशिल्लें. नॅचरली टार्गेट ताका हांव करतलो आनी ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. हाजो अर्थ विश्वजीत राणेन जेन्ना कितें पयर जीएमसीन जो भशेन तो वागलो ताका आमी क्रिटिसायज केला न्ही. आय हॅव कंडेम्ड हिम फॉर वॉट हीज बिहेवियर. विजय दॅट वी नो कुड हॅव क्रिटिसाइज्ड इन अ मच बेटर वे. सी वन थिंग मातशें हातची राखून दवरता दिसता. ना तुका दिसना आय वूड इट वूड बी डबल स्टँडर्ड्स ऑन माय पार्ट. यू नो दॅट आय एम अ मॅन who is also given to these fits of anger and all that. हांवें एकदां मारिल्लो आहा. त्या मनशान दुसरो एक राग आयलो तेन्ना ताका बोट दाखोवप आनी बोब मारप सारकें दिसता. एम आय द रायट पर्सन? हांव इतलो गांधीवादी आनी सारको थंड तकलेचो. विश्वजिताचें आय एक्सपेक्ट की विश्वजीत इतलो देव बीव करून म्हजे भशेन काय न्ही तो. आमी सर्वसामान्य गोंयकारा भशेन न्ही रे. आमी काल रात मातशी लेट जाली जाल्यार आज राग येवंक शकता आमकां. दनपरां न्हीद पडली ना जाल्यार राग येवंक शकता. विश्वजीत इतले देव बीव करून ताका राग कसो येता हो प्रश्न म्हाकाय पडला न्हू. विचारलोय ताका हांवें, तूं विचार ताका विचारलो काय ना काय म्हणून हांवें. अरे तुका कसो राग येता काय म्हणून. तुवें सगळो थंडायलो मरे तुका. तो जालाय तसो सगळो. हांव काय तसो जावंक ना. हांव आहा तसो आहा. कितें बदलना. मातसो थंड जाला म्हणून हांव तुका सांगता. कितलो थंड जाला कोणाक खबर. हांवें त्या दिसा पसून रेजोल्युशन म्हजे ते म्हणजे ते दुर्गादास मागीर बायल बी म्हणटा राग देवूय तापू नाका लोकांचेर. कळ्ळें तुका ती मे बी हेल्थ रिजन्स ऑर मे बी यू नो जनरल रिलेशनशीप पेड्यार करूं नाका. ह्या वर्सा इतलें एकूच रेजोल्युशन तरी घे आनी वील हेल्प यू टू सी दॅट यू कूल डावन. अशी परिस्थिती म्हजी आसतना दुसऱ्याक बोट दाखोवन बोवाळ मारप कसो. मातशी ढोंगी जाता आशिल्लें. ढोंगी जावपाची न्ही. डायरेक्ट म्हाका तें सांगपाचें. विश्वजीत सांगपाचो म्हण तूं आनी खंयचो उलयता काय म्हण. तुवें सांगूं येता मोबायल उडयलो म्हणून उडयल्लो मनीस म्हणटा. आतां दुसरे भशेन आहा की म्हजे टायमार सिद्धिविनायक नायक जो ऑफिसर आशिल्लो ताणें सांगलें की आपली चूक आसल्यान ताणें म्हाका कवर केलो. ही कवर्ड फॉर मी. ही डिडंट गो अँड मेक अ स्ट्रायक सेंग. आणि बाय दॅट टायम आय वॉज ऑलरेडी इन वँकुवर. म्हजो राग इतल्या खातीर आशिल्लो फ्लायट चुकोवपाची म्हाका व्हडली संवय आहा. आनी ती बी ऑलमोस्ट जावपाची आशिल्ली. हांवें ताका सांगिल्लें पयलें अरे म्हाका वचपाचें आहा पूण सोंसड्यार उजो पेटिल्लो म्हणून इमर्जन्सी आमी थंय धांविल्ले. सो जालें एनिवे ते परतें काडपाचें ना. बट ही वॉज नॉट डॉक्टर कुट्टीकर. ही सिद्धिविनायक नायक इज नॉट डॉक्टर कुट्टीकर. अँड देरफॉर आय वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ टार्गेटेड. Whereas here the doctors demanded Vishwajit's apology. Come here and apologize. असलें सगळें ताणें मागलें. So the cases are different. म्हाका लास्ट एकच गजाल सांगात आनी हांव ह्या प्रश्नाचेर सोंपयतां. सालसेतीचें कितें दिसता तुमकां? कारण तुमी आसात, आज आप आसा, आज काँग्रेसूय आसा आनी तुगेले थंय बीजेपी म्हणटा की आतां आमी पाको फुलयता म्हण थंय. बीजेपीन फुलयलेली आहा नावेलीन. अशेंच करून ताणें तांकां बेनिफिटूय मेळ्ळा सामकें. पूण हे सगळे बी
विर्यातोच्या इलेक्शनाक अशेंच आशिल्ले आनी तेन्ना आमी एक जावन इलेक्शन जिखल्या. हॅविंग सेड दॅट आय वूड ऑल्सो लायक टू टेल यू तेच पोजिशन आज परतें आहा. नथींग मच हॅज चेंज. सो माय थिंग इज व्हेरी क्लियर. गोंयांत गोंय विरोधी शक्तीचे अगेन्स्ट गोंयकारवादी शक्ती एक करूंक जाय. ताज्या खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन गोंयभर भोवूंक जाय. पयलीं गोंयचे इश्यूज समजुपाक भोवूंक जाय आनी मागीर एक शक्ती अशी इवॉल्व करपाक जाय जी क्रांती करूंक शकतली. हें करप म्हणल्यार फातर मारून आंबो उडोवप. आज इतली फावटी तुम्ही क्रांती क्रांती म्हणा क्रांती म्हणल्यार मनोज परबाची याद झाली. रेव्होल्युशनरी ना मनोज परबाचो पसून जो रोल आहा पळय ताकाय बी एक दीस जे हांव उलयतां ते ताकाय खरें दिसूंक लागतलें. तो आज एकलाचे लोक म्हणटा पूण फायनली जेन्ना लोकूय ताका सांगता आसतले अरे सगळे एक जावन करा ताका सांगताच आसतले. आतां जे म्हजे उलयतात ते ताका सांगना आसतले उलयता आसतले. ताजो अजून टायम येवंक ना की ताका ही इज नॉट रियलायझींग रियलायझेशन विल डॉन अपॉन हिम म्हणटा डॉन अपॉन हिम. तशी म्हजी वर्सां वतकर जाता तें. इट विल कम मे बी टुडे मे बी 55 बी जावची पडटा हें कळपाक जावंक शकता. सो देरफॉर एक वस्त खरी की आमी सगळ्यांक एकवट करतले. सगळ्यांक एकवट व्हरून विन विन सिच्युएशन करून गोंयांत आमी क्रांती घडयतलेच हें सारकें गॅरंटेड. ताजे खातीर कितेंय सॅक्रिफायस करपाक हांव तयार आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळय सारको सोंपला. तुमचे कडेन दिसतलें की आनी प्रश्न विचारचे. आय एम कंप्लिटली आउट ऑफ टायम. विजय बाबान सांगलें की आपूण आपलो राग खूब कमी करपाचो पळयता पण राग कमी जातना तुमी जेन्ना थंड जातात तेन्ना वातावरण थंड जावपाक दिनाकात. कारण इलेक्शन लागीं पावता तशें वातावरण तापोवपाची गरज आसता आनी ती तुमी करतले अशी अपेक्षा दवरता. आनी विजय बाब थांबता. थँक्स अ लॉट. लायक ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.